बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण राहु एवं केतुंकर असली तांडव आरंभ हो सारी। आपण एबे 5टी भयंकर आघातर सम्मुखीन हेबाको जाउछंती। एही वीडियो को हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण राहु धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिछंती। राहु एवं केतुंक सह जड़ित एही तीव्र पर्याय आरंभ होईछि एवं एही 5टी प्रमुख अस्थिर घटना आपणक सहित घटिबाकू जाउछि। एही मुहूर्तर गुरुत्व को कम मने करंतु नाही। राहुंकर धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश आपणक जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण पर्यायर आरंभ। आपण वर्तमान जटिलतारे फसी जाइछंती। भूल लोकंकु विश्वास करिबा एवं आपणक टंका प्रेम एवं समय सेमानंकु देबा जो माने एहार योग्य नथिले, किंतु एबे किछि गुरुत्वपूर्ण हेबार समय आसीछि। धनिष्ठा नक्षत्रर अधिपति हेउछंती मंगल। जेतेबेले राहु मंगलंक द्वारा शासित नक्षत्र रे प्रवेश करंती, राहु एवं मंगलंकर मिलित शक्ति आपणक जीवन रे एक बड़ विपरीत परिस्थिति सृष्टि करिवो। जहा प्रकाश पाइबाकू जाउछि ताहा आपणक कल्पना बाहरी हेबो। केतु वर्तमान आपणकर लग्न रे आपणक निज राशि रे अवस्थित, जेउठारे एहा प्राय गोटिए वर्ष धरी रहिछि। एही समय मध्यरे आपण गभीर एकाकिता अनुभव करिछंती। आपण भीड़ भितरे मध्यरे स्थानहीन अनुभव करुछंती एवं प्रायतः निजको निज सहित कथा हेउथिबार देखुछंती। संपर्क दूरे जाउछि। प्रकृत रे आपणक जीवन रे संपर्कर क्षुण्णता घटुछि। जेतेबेले केतु निज राशि रे गोचर करंती, सेतेबेले जणे सामाजिकीकरण रे आग्रह हराई थाए एवं निज साथ पसंद करबाको आरंभ करे। आपण भीड़ संपर्कीय किंबा एपरिक आपणकर जीवन साथी सहित समय बिताइबा अपेक्षा एकाकी समय बिताइबाकू चाहुछंती। आपणकर जीवन साथी सहित प्रेम संपर्क पूर्व परि संतोषजनक न होई पारे। एही समय राहु सप्तम भावरे जीवन साथी भावरे अवस्थित। गत वर्ष को पछकू फेरी देखिले मु देखि पारुछि जे सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने सबुठारु अधिक कष्ट भोगिछंती। बंधु माने गत 1 वर्ष किंबा 2 वर्ष धरी आपण कोनोसी प्रकृत कारण बिना चिंतित हेउछंती। उदाहरण स्वरूप जदि कोनोसी पड़ोसी घरे झगड़ा हुए, तेबे आपण पड़ोसी अपेक्षा एहा विषय अधिक चिंतित हुंती। सारा राति एहा विषय चिंता करंती। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने वर्तमान एही परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछंती। जदि एहा आपणक सहित प्रतिध्वनित हुए, दया करी कमेंट बॉक्स रे लेखंतु एवं निश्चित करंतु जे यह सत्य जहा कुहा जाउछि ताहा प्रकृत रे आपणक सहित घटुछि। अधिक चिंता करिबा वृद्धि पाउछि। आपण भविष्यत विषय चिंता किंबा अतीतर दुख को छाड़ी पारु नाहंती। आपण वर्तमान रे किपरि बंचिबे ताहा प्राय भूली जाइछंती। जदि मो आपणको 50 किंबा 51 प्रकारर सुस्वादु खाद्य सहित भोजन परिवेषण करे, तेबे आपण प्रकृत रे एहाको उपभोग करि पारिबे नाही। आदौ नुहे, आपणक मन अन्यत्र रहिबो। भविष्यत विषय चिंता रे घनिष्ठ आपण खाद्यर स्वाद नै पारिबे नाही किंबा एथिरे आनंद पाइ पारिबे नाही, कारण आपणक मानसिकता संपूर्ण भावरे बदली जाइछि। आपणक निद व्याहत होइछि। जो संपर्क गुड़िको आपण थरे पत्थर भली दृढ़ एवं गभीर घनिष्ठ बोली भाबुथिले, से गुड़िको एबे फाट सृष्टि करिछि। भूल बुझामणा वृद्धि पाइछि, कारण आपणक निज परिवारर सदस्य माने मध्य आपणको भूल विचार करिछंती। आपण जो मानको थरे समर्थन करिथिले, से माने ही आपणको भूल बुझिचंती। एहा घटुछि कारण केतु आपणक लग्न रे अवस्थित। लग्न रे केतु कोण करंती, एहा आपणकर ध्यान को निज आड़को आकर्षित करे, अन्य मानक ठारू दूरे रखे एवं भौतिक जगतर भ्रमरु दूरे रखे। आपण हुएत लक्ष्य करिथिबे जे आपण स्वाभाविक भावरे स्वार्थपर संपर्करु दूरे जाइछंती। आपण एकाकिता, आध्यात्मिक मुक्ति एवं शांति पसंद करिबा आरंभ करिछंती। आपण आउ भीड़रे किंबा उच्च स्वर रे अराजक परिवेश को गुरुत्व देउ नाहंती। जदि केही उच्च स्वर रे कथा कहंती, तेबे आपण परिस्थिति रु दूरे जिबाकू प्रवृत्त हुंती।
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ। ଏହା ପ୍ରଚୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ନିଗମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭବ୍ୟ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ରହିବ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ, ଆପଣ ଟିକେ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସଫଳତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ହେଉଛି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ମିଶ୍ରଣର ଲାଭ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ କରେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଲାଭ ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଜୁଆ କିମ୍ବା ଅନୁମାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ରାହୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଚୋରି କିମ୍ବା ଡକାୟତି ଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁର ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାନସିକତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି କହି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ରାହୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଶବ୍ଦଗତ ଭାବରେ ଢୋଲ ବଜାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସେହି ଦିଗକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ,
आपण आपणकर जीवन साथी को प्रशंसा करने उचित। जदिओ सेमाने आपणको बुझंती नाही, आपणकर जत्न नियंती नाही किंबा आपणकर भावना को मूल्य दियंती नाही, तथापि आपण सेमानंक विषय उच्च स्वर रे कहिबा उचित, जेपरिकी मो जीवन साथी प्रकृत रे मते मूल्य दियंती एवं भल पाती। जदिओ सेमाने घरे आपणको स्नेह देखांती नाही, तथापि आपणको एपरि कहिबा उचित। जेतेबेले राहु उपस्थित थाए, जदि आपण से क्षेत्रर विवरणी अन्य मानकु देखाई किंबा अतिरंजित करती, तेबे राहु सेई चित्रण सह मेल खाउथबा फलाफल प्रकाश करिवे। जेहेतु राहु सप्तम भावरे अछंती, एहा करिबा द्वारा आपणकर जीवन साथी आपणको भल पाइबे एवं निरंतर समर्थन करिवे। सेहीपरि जदि आपणकर व्यवसाय भल काम करू नाही, तेबे आपणको दाबी करिबा उचित जे एहा समृद्ध हेउछि एवं आपण सुंदर रोजगार करुछंती। आपणको परिस्थिति को अतिरंजित सकारात्मक आलोकरे उपस्थापन करिबा आवश्यक। राहु स्वयंचालित भावरे वास्तवता को आपण जेपरि उपस्थापना करुछंती ताहा सहित समान करिब, आपणको व्यवसाय को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाइब। बंधु माने मने रखंतु, जितेबेले राहु एवं मंगल मिसी जाती, सेतेबेले जणे व्यक्ति नकारात्मक कार्यकलाप आकर्षित होई पारंती, जेपरिकी पदार्थ अपव्यवहार, अवैध कार्य किंबा खराब संगति। यह व्यतीत सप्तम भावरे राहु थिबारु आपणक जीवन साथी व्यतीत अन्य काहा सहित संपर्क रे प्रवेश करिबार संभावना थाए। एपरि परिस्थिति सृष्टि होई पारे। आपणको एथिरु रक्षा पाइबाको पड़िबो। तो आपण एहाको किपरि एड़ाइबे? आपण एहाको दूर करिबा पई प्रत्येक दिन काल भैरवंक पूजा करंतु। प्रत्येक दिन कुकुर मानकु रोटी किंबा बिस्कुट खाइबा पकई दियंतु। पूर्णिमा, अमावास्या भली दिन गुड़िकरे किंबा शनिवार दिन कुकुर को बिस्कुट खाइबा को दियंतु। एहा करिबा द्वारा राहुंकर शक्ति संतुलित हेबो एवं आपणक जीवन उपरे तांकर नकारात्मक प्रभाव कम हेबो।